ପୃଥିବୀ ଇତିହାସର ପ୍ରଥମ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଣ୍ଡ କାଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଇତିହାସରେ ଆମେ ପଢିଛୁ ରାଜା ମୁଣ୍ଡ କାଟିକି ବା ସୁରିଦଣ୍ଡ ଅଛି ବା ଫାଶୀ ଦିଆଯାଏ, ରାଜା ଏସବୁ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜା କେବଳ ନୁହଁ, ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। କାହିଁକି ନା ନିଜର ଅଧିକାର ଆଉ ସମାନତା ପାଇଁ, ନିଜର ଅଧିକାର ଆଉ ସମାନତା ପାଇଁ। तो आशा करूँ भिडियोटी आपण शेष पर्यंत देखिए, भिडियोटी बिल्कुल भी स्किप करंतुनी। मु कहूँ फ्रेंच विप्लव फ्रांस प्रायत बहुत एग्जाम रे क्वेश्चन आसे, तो आपण माने भिडियोटी शेष पर्यंत देखो, बिल्कुल भी स्किप करंतुनी। फ्रेंच विप्लव 1789 फ्रेंच फ्रेंच कथा छाड़ दिंतु, ये फ्रांस फ्रांस रो विप्लव, फ्रांस रो आंदोलन जोटा अछि, तो से आंदोलन ऊपर आलोचना करबा। तो आंदोलन आंदोलन कौन आंदोलन जितेबले भी हुए जेकोसी स्थान जेकोसी जगार जो समय भी हुए सदा बेले मन रख निजर अधिकार एवं समानता आग्रह आंदोलन होउतिला, एबे होउची, भविष्य में मध्य होई जानिबो। तो एठी कोन कले किंग के फ्रांस रो किंग लुइस एक्सवीआई कोन एक्सवीआई के क्लियर कर देबी। एक्स माने 10, वी माने 5, आई माने प्रथम 10 5 15 1 16 एटा रोमान नंबर, एटा जानिथिबा आपण माने सही पढ़ा हुए। तो लुइस 16 बुझंतु, लुइस 16 कोन कले, लुइस 16 कोन कले ना बहुत टैक्स नेले, बहुत कर नेले काठू ना जनता प्रजा कठारू टैक्स नेले। ठीक अछि, आज काली टैक्स सिस्टम हम देश रे मध्ये बहुत अछि, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो 100 टका इनकम करे पाखा पाखी 60-70 टका सरकार ले जाउची टैक्स आकार से कथा हम छानो। तो टैक्स रे कोन कले ना समानता भाव रखिले नहीं, समानता भाव रखिले नहीं। केमती ना जो पादरी माने रहिले, पादरी चर्च पादरी माने से माने टैक्स देबा पड़िला नहीं। जमीदार माने जो माने धनी श्रेणी लोक माने रहिले, धनी श्रेणी लोक माने टैक्स बिल्कुल देले नहीं। तो से समय रे 95% लोक कोन थिले फ्रांस रे गरीब बा साधारण लोक, आ जो 5% रहिले, 5% लोक थिले जमीदार आ पादरी। तो ए 5% लोक कोन कले ना टैक्स बिल्कुल देले नहीं। एबार के करे ना लुइस 16 कोन कले ए टैक्स छाड़ कर देले, किंतु गरीब को टैक्स देबा पाए बाध्य कले। गरीब लोक माने टैक्स देबे। तो एठी असमानता हला, एठी असमानता हला। मने रखो गोटे गाय रे जदी किछि लोक अछंती, तमे किछि लोक को सहायता करबो आ किछि लोक को सहायता करिवोनी, जा मान को सहायता करिवोनी से मान तम एग्नेस्ट रे लागी पड़बे। तो ए टैक्स जो हेवी टैक्स लगरे सरकार कोन पाई ना प्रथमे 1775 रु 1783 मसिया पर्यंत अमेरिका को सपोर्ट करथिला कि ना फ्रांस। काहे कि अमेरिका ब्रिटेन रो गोलाम थिला। एठी मने रखंतु, इंग्रज माने केवल आम देश को नुह, आम भारत भली पाखा पाखी 100 रु अधिक देश को गुलाम करथिले, 100 रु अधिक देश को गुलाम करथिले। किंतु जो मान को गुलाम करथिले से माने बहुत डेवलप करि गलेनी, आम देश बहुत पथरे रहि जाईची चालुची। कहउचंदी तो 2047 सुधा डेवलप हो ना कुआरे जाउची की जानिची से कथा। तो 1775 रु 1783 पर्यंत अमेरिका कोन कला ना निजर स्वाधीनता पई युद्ध लड़िथिला। ता सहित ना ब्रिटेन सहित, ब्रिटिश लोक मान सहित, इंग्लैंड ब्रिटेन सहित। तो एथिरे सपोर्ट कला कि, एथिरे सपोर्ट करथिला फ्रांस, एथिरे सपोर्ट करथिला फ्रांस। तो एई सपोर्ट जो कला केमिति ना नेवी पठेथिला, अस्त्र शस्त्र पठेथिला, खाद्य सामग्री पठेथिला। तो सब दिगरो जे सपोर्ट कला पाखा पाखी एठी देखंतु 3 वर्ष जदि गोटे देश अन्य देश को सहायता करे युद्ध समय खास कर से देश इकोनॉमी बहुत तलबु पड़े। तो फ्रांस कोन होला एठी ना फ्रांस बहुत गरीब हो गला। आगर तो से ऋण कर्ज करके जा थिला तो एठी से गरीब हो गला। अच्छा गरीब जदि होला ठीक अछि, गरीब ठाकर टैक्स लो, एमाने को मध्य टैक्स दियो, टैक्स रवा पे बाध्य करना। केवल गरीब लोक माने को ऊपर जो टैक्स लगेले सेठी पई जनता माने भीषण भाव में लागी गले। 1789 रे तो विप्लव आरंभ होला, आंदोलन आरंभ होला। से समय 3 जन महान दार्शनिक और लेखक, राइटर और फिलोसोफर से थिले रूसो।
ଲୋକତନ୍ତ୍ର ଲୋକତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ସେ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ଉପରେ କହିଲେ କଣ ନା ରାଜା ଶାସନ କରିପାରିବେନି, ଲୋକମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଶାସନ କରିବେ, ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି। ଏଇଟା ଏଇଙ୍କର ଯୋଉ କନସେପ୍ଟଟା ଅଛି ଏଇଟା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହେଇଛି। ଯୋଉ ଭୋଟ ପ୍ରୋସେସ ଅଛି ଏଇଟା ରୁଷୋ କହିଥିଲେ। ଆଉ ଭୋଲ୍ଟେର କଣ ମତାମତର ସ୍ୱାଧୀନତା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସମାନ ଅଧିକାର ବା ମତାମତ ଦେବାର ଅଧିକାର ରହିଛି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଲାଗୁ ହେଇଛି। ତ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟରେ ନେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଉସ୍କଉଛି ବୋଲି କହିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ। ଏବଂ ମଣ୍ଟେସ୍କ୍ୟୁ ଶକ୍ତି ବିଭାଜନ ପାୱାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ। ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମର ଯୋଉ ତିନି ପ୍ରକାର ପାୱାର ଅଛି, ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଆଉ ଜୁଡିସିଆରୀ, ଏ ଯୋଉ ପାୱାର ଅଛି ତ ଏ ବିଷୟରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ। ଏମିତିରେ ତ ନିଆଁ ଲାଗିକିରି ଥିଲା ରାଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୁଇସ 16ଙ୍କ ଏଗନେଷ୍ଟରେ। ତ ଏ ତିନି ଜଣ କଣ କଲେ ନିଜର ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ କହିବା ଶୈଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ କଣ କଲେ ନା ଆଉ ଟିକେ ଘିଅ ଢାଳିଦେଲେ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ। ଯେତେବେଳେ ଘିଅ ଢାଳିଦେଲେ କଣ ହେଲା ନା 14 ଜୁଲାଇ 1789 1789 14 ଜୁଲାଇରେ କଣ କଲେ ବାଷ୍ଟିଲ କାରାଗାରକୁ ଆଟାକ କଲେ। କିଏ ନା ବିପ୍ଳବୀ ମାନେ। ଏ ବାଷ୍ଟିଲ କାରାଗାର କଣ ନା ଏଇଟା ଯେମିତି କହନ୍ତି ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖୁନୁ ଭିଲିଆନର ଆଡା ରହୁଛି ଆଡା, ସେମିତି ଯୋଉ ଲୁଇସ 16 ଥିଲେ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ବି ଗିରଫ କରୁଥିଲେ ଏଇ ବାଷ୍ଟିଲ କାରାଗାରରେ ରଖୁଥିଲେ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଆଡା ବୋଲି ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ଆଟାକ କରାହେଲା, ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏବଂ ଏଇ ବାଷ୍ଟିଲ କାରାଗାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆ ହେଲା। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁକୁଳା ହେଇଛି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ତୀବ୍ର ଭାବରେ ବଢିଲା। ଆଉ 1793 ରାଜାକୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦିଆହେଲା। ରାଜାକୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହଁ, 1789ରୁ 93 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉମାନେ ବି ରାଜାଙ୍କର ସପୋର୍ଟରେ ଥିଲେ, ସେ ଜମିଦାର ହଉ, ସେ ପାଦ୍ରୀ ହଉ, XYZ ଯିଏ ବି ହଉ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। କିଏ ନା ଫ୍ରାନ୍ସର ସାଧାରଣ ଲୋକ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ। ଏବଂ 1793ରେ ଯେତେବେଳେ ଲୁଇସ 16କୁ ଗିରଫ କରାହେଲା, ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଲା, ପ୍ରଜା କୋର୍ଟରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଆହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଗଲା ଏବଂ ଗିଲୋଟିନ ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଗିଲୋଟିନ ମାନେ କଣ? ଗିଲୋଟିନ ମାନେ ସିମ୍ପଲ ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେମିତି କୂଅରୁ ପାଣି ଟାଣୁଛୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ ରସି ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ବଡ ଲୁହା ଖଣ୍ଡଟେ, ଧାରୁଆ ଲୁହା ଖଣ୍ଡଟେ ଲାଗିଥିବ। ଏଠି ବେକ ରଖି ଦିଆ ହୁଏ, ମୁଣ୍ଡ ଏପଟେ, ଗଣ୍ଡି ଏପଟେ। ଏଇଟା ହଠାତ୍ ଛାଡିଦେଲା ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡି ଅଲଗା। ଏଇ ଗିଲୋଟିନ ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। କାହାକୁ ନା ଲୁଇସ 16। ଲୁଇସ 16 ତ ହତ୍ୟା ହେଇଗଲେ, ଆନ୍ଦୋଳନ ଟିକେ ଥମି ଆସିଲା, ଶାନ୍ତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଶକୁ ଚଳେଇବ କିଏ ନା ଡିସିସନ ନିଆ ହେଲା ଡାଇରେକ୍ଟରୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଏଠି 5 ଜଣ କନସୁଲ ଥିଲେ, 5 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଗଲା। ସେମାନେ ନାମକୁ ମାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରିବାରେ ସେମାନେ ବିଫଳ ହେଲେ। ବାରମ୍ବାର ସରକାର ବଦଳୁଥିଲା, ବାରମ୍ବାର ଡାଇରେକ୍ଟର ବଦଳିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ତ ଏ ସମୟରେ ଜଣେ ମହାନ ନେତାଙ୍କର ଉଦୟ ହୋଇଛି 1799ରେ, ନେପୋଲିଅନ ବୋନାପାର୍ଟ। ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପଦେ ବି କିଛି କହିବି ନାହିଁ, କାହିଁକି ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଫ୍ରାନ୍ସର ଇତିହାସ ଯଦି ଲେଖାଯିବ ନେପୋଲିଅନ ବୋନାପାର୍ଟକୁ ଛାଡିକି ଲେଖାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଇଏ ବହୁତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ବଡ ଯୋଦ୍ଧା, ଇଏ ଜଣେ ନେତା ମଧ୍ୟ ନେପୋଲିଅନ ବୋନାପାର୍ଟ। ସିଏ କଣ କଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଡାଇରେକ୍ଟରୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଏଇ ଯୋଉ 5 ଜଣ କୌଶଳ ଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ ହଟେଇଲେ। କାହାର ନା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମାନଙ୍କୁ ହଟେଇଲେ। ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ ହେଇଛି, ବହୁତ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୁଦ୍ଧ। ଏବଂ 1804ରେ କଣ ହେଲା, 1804ରେ ନେପୋଲିଅନ ବୋନାପାର୍ଟ ଫ୍ରାନ୍ସର ନୂତନ ସମ୍ରାଟ ହେଲେ। ଏବଂ ନେପୋଲିଅନ ବୋନାପାର୍ଟ ଫ୍ରାନ୍ସର ନୂତନ ସମ୍ରାଟ ହେଲା ପରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ପୁଣି ଥରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପାୱାରଫୁଲ ହେଲା। ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାନ୍ସ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ପଛକୁ ଫେରିକି ଯାଇନାହିଁ। ତ ଫ୍ରାନ୍ସର ଡେଭଲପ କଥା ହଉ, ପାୱାର କଥା ହଉ ଏବଂ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯାହା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ନେପୋଲିଅନ ବୋନାପାର୍ଟକୁ ଛାଡିକି କେବେ ଲେଖାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ନେପୋଲିଅନ ବୋନାପାର୍ଟ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଫ୍ରାନ୍ସର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଫ୍ରାନ୍ସର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ 14 ଜୁଲାଇରେ। ଫ୍ରାନ୍ସର